फेस देखी फर्स्ट टाइम आसी ना गोटे गोटे मशा मारुची फास्ट टाइम आसी लाइव रे Oh my god. भूत लगी मते लाइव फास्ट टाइम आसी फेसबुक पेज रे घर में आ रहे आज राम नवमी मु बहुत मिस करुचे आम भद्रक रे बहुत सुंदर होची राम नवमी आम घरे मो माँ हेरिका सब देखिया पई जाइचंती हाय क्यूटी हाय हाय फर्स्ट टाइम लाइव रे आसी एबे मो जो ड्यूटी करथली मु सेठी काम छाड़ देछि एबे डेली डेली लाइव आसीबे आ नाच गीत कीर्तन करिवि पागिली रे सतरे तो मु बड़ पागिली लुच काली खेल खेलुची मु एथरा मशा मारुची झरका खोला रखी मशा सब पशि आसती मारुची देखिल साउंड है बेसी हसनी हसी हसीबा भल देह पाई भल हसिले देह भल रहिबो जानिछ हसीबिनी कहीं हसिले देह भल रहिबो माइंड ठीक रहिबो आउ काली जदि कौन हुए काली जदि मु कांदे आज हसुची तो हसु थाए मु सब बड़े हसे एतिकी फेस देखेबी एतिकी देखेबी नहीं देखिया पाई सुंदर टे नुहे ना से तमे से 143 कहछन तमे आई लव यू कहछ मु रागी बिनी सब कोन 143 आई लव यू सब नेगेटिव रे नेले कोन हबो फ्रेंडशिप रे भी भल पाए अछि छब्बी रानी बेहरा हाय दीदी मु तुमको मिस करूची पिंटू भाई तुम घर कोठी बहुत सुंदर लगुच मत तो लगुच गोटे भूतणिका भरी आसिक बसी बसी मशा मारुची मुझे सकाଳେ उठिकी ठाकुर को पूजा करुली गाधेकी
दीप भी लगे धूप लगे झुणा दवाई माने एपटे बेंगलोर रे ना बेसी जो नड़िया जो येटा बाहर कौन आम ओडिया रे नड़िया कथा कहते है ना सेटा को से नड़िया नड़िया खोलटा थिला हाथ रे एमती दाबिकी भांगुली जाली बोली मो हाथ रे पशिगला देखंडी केती कटी देख ये हाथ रे कौन देखा ना ये पानी पर देखा झाड़ सब मते खरा दिन रे भी ठंडा लगे ठंडा दिन रे भी ठंडा लगे मो माँ घर ठंडा देह मोहर भी ठंडा देह तिहिड़ी भद्रक आज भद्रक रे केते सुंदर होउतो रामनवमी मो माँ को फोन करथिली मो माई मो माँ आ घर पाख लोक समस्ते जाइछंती रामनवमी देखिया पई मु भी आर वर्ष थिली घरे थिली जाइथिली रामनवमी देखिया पई केते सारा डीजे आसला हम घर एटी चांदबाली लाइन ना आ मतु आडू सब आसला केते सारा डीजे सेठी कंपटीशन सब चले डीजे कंपटीशन केते सारा सी कॉल करथिले मो वीडियो बनौथली इंस्टाग्राम रे वीडियो बनौथली तांको फोन आ रिसीव करी नै तो उठेले मो मन दुख हो ना से माने देखिया पई जाइछंती सीट पे हाय कौन करूछ मो लाइव आसी माने फर्स्ट टाइम लाइव आसी फेसबुक पेज रे केमती लाइव आसन जान नथली से दिन आसथली आ टिके सिखी गली आज आसी भगवान तुमको घंट घुड़ाई रखंतु भगवान तो जदि आमे समस्त खुशी रखिया भगवान तो घंट गुड़े ही रखिए मु ना मो माँ सब खुशी रहिले मु सब भल रहे मो माँ देह टी खराब है मो संगे टेंशन है तुम्हें कौटी अच्छ बेंगलोर रे अच्छी कहार नजर न लागू ये ना बेंगलोर रे ना मुझे ड्यूटी करती माने रेड कलर रे मु किछि पिंधि गले ना से दिन मो देह खराब हो जाए तोरणी लेरा कौन लिखी बुझी पारुनी किछि नाइस ओ कि लाज लाज कहीं करी तुमर कौन ब्राह्मण की नाई ब्राह्मण नुहे मु रामनवमी सब देखिया पे जाइछ भद्रक बेंगलोर रे आईटी पेल हमारा थे व्हाइट फील्ड जानचो बेंगलोर रे तुम गाँ को आसले मु भावुली तुमको टिके देखी था घर जाइली मते छुट्टी ये 20 दिन देते मु 12-11 दिन रही पलि आसली मु बेंगलोर अच्छी रमाकांत भाई तुम कौटी अच्छ बेंगलोर कौ जगार बुढ़ी नाई मो बुढ़ीटे हो गली ना कौन लिखिच तमें बुद्धि नहीं भाई कौन लिखुच कुमार भाई मु बुझी पारुनी तुम्हें कौन जॉब कर जॉब कौन करी ये गोटे से आईटी पेले गोटे अच्छी माने ऑफिस अच्छी आईटी कंपनी जे ता भीतर गोटे डाटा एंट्री काम गोटे अच्छी तो मुझे गोटे वर्ष है
ଯାଇକି କାମ କରୁଥିଲି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ। ଏବେ ଏଇ 2 ଦିନ ହବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାମ ଛାଡ଼ିବା କଥା କହୁଛି, ରିଜାଇନ୍ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ରିଜାଇନ୍ ଲେଟର ନେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କାମ ଛାଡ଼ିବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରିଜିନ୍ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଇଥିପାଇଁ କାମ ଛାଡ଼ିବି। ନାଇଁ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କାମ ଛାଡ଼ୁନ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ବୋଧେ ଅଛି, ଆଉ ତମେ ମିଛରେ ହେଲ୍ଥ କଥା କହିକି କାମ ଛାଡ଼ୁଛ। ସତ କଥାଟା କହିଥିଲେ ଯେମିତି ମୋର ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ହସୁର ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବସ୍ ଯାଉଛି ନା ସବୁ। କେବେ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସ? ଏ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯିବି ପୁରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ହାय ଚୌଧୁରୀ, ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି, ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛ? ମୁଁ ନୂଆ କାନଫୁଲଟେ ଆଣିଛି। ହାଇ, କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ତମେ କେମିତି ଅଛ? ଦିଦି, ହଁ ତମେ ତ ମୋ ଭାଇ ନା, ସମସ୍ତେ ଏଠି ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ସବୁ କିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ହାଇ, ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିନଥିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଗୋଟେ ଆସାମ ପିଲା ଏଇଠି ଅଛି, ବିହାର ପିଲା, ଆସାମ ପିଲା ସବୁ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମୋର ଇଏ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲେଣି ନା, ତ ସେ କହିଲେ ଡେଲି ଟିକେ ଲାଇଭ୍ ଯିବୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ, ମୁଁ ବାସ୍ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ। ତାପରେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୁଁ ବି କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। ସାଲେରୀ ଆମର ସେଠି ବେସିକ୍ ସାଲେରୀ 16,000 ରହୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଓଟି ବଗେରା କଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଆସୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ସେଠି ସେ କାମରେ ସବୁ ପିସ୍ ରେଟ୍ ରହୁଛି ନା, ତ କାମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତମେ ଯେତିକି ଦବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସିବ। ମନ୍ଥଲି ମିନିମମ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ସାଲେରୀ ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି 26-27 ଏମିତି, ପିଏଫ୍ କଟିକି ଏମିତି ଆସୁଛି। ମାରାଥାଲିରେ ତ ଏଇ ପାଖରେ କୁନ୍ଦନାହାଲି ଗେଟ୍କୁ ମୁଁ ଯାଏ। ମାରାଥାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଏ। କୁନ୍ଦନାହାଲି ଗେଟ୍ରେ ଯୋଉ ରିଲାଏନ୍ସ ନାହିଁ, ସେଇ ରିଲାଏନ୍ସରେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ଆଉ ମାରାଥାଲିରେ ସେଇଟା କୋଉ ଏରିଆ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ ସବୁ ଅଛି ବହୁତ ସାରା। କୋଉଟା ମନିକୁଲା ନା କ'ଣ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି ପୂଜା ବି ହେଲେ ସେଠି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବି କରିଥିଲେ, ହୋଲି ବି। I am fine, but you? I am always fine. ଦିଦି ତମେ ପୁରୀ ଗଲେ ମତେ ଡାକିବ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି। ମତେ ପୁରୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ? ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛି ମୁଁ। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସୋନାଲି ମା। କ'ଣ ଚାକିରି କରୁଛ? ନାଇଁ, କ'ଣ ଚାକିରି ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ପକେଇଛି ନା, ମୋ ଅଫିସର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପକେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଫେସବୁକରେ ବୋଧେ ପକେଇ ନାହିଁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସବୁ ପକେଇଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଅଫିସ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫିସ, ସେଇଟା। ସେଇଠି କାମ ବହୁତ ଭଲ। ମାନେ ସକାଳେ ରୋଟେସନ ସିଫ୍ଟ ଅଛି। ସକାଳ 6ଟାରେ ଯିବ, ଦିନ 2ଟାରେ ଲଗ ଆଉଟ୍ କରିବ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ସକାଳ 6ଟାରୁ, ଲଗ ଆଉଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିନ 2ଟା, ପୁଣି ଦିନ 2ଟାରୁ ରାତି 10ଟା, ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କର ପୁଅ ଛୁଆ ସବୁ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ଡେ ସିଫ୍ଟ ଅଛି। ସେଠି କାମ ବହୁତ ଭଲ, ସିଫ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ କେହି ଭଲ ନାହାନ୍ତି।
सेठी माने एठिका लोक भी अछंती आउ हम ओडिया भी किछि अछंती तांको सब तांको कथाता सब बिहेवियर एटीट्यूड सब ठीक नहीं भाई कहूँ सोनाली भौणी तमु को मो ऑफिस स्टोरी सब कहबी परे कहबी मो काम छाड़िला परे कहबी बहुत भल लगे हेटी मते काम करिया पई किंतु सेटिकार सब हेटी राजनीति चलची आउ सेटी पॉलिटिक्स भी सब भितरिया सब काम आज जो